So next is diri na ta sa calendars and appointments. So how to create and configure a calendar for appointment booking in Shopify app. First is auto sa ta sa calendars, then sa calendar settings, and dito ta mag-create og calendar. Then mag-choose ta sa calendar type, round robin ba, single or plus event. So auto ta sa Shopify app, diri sa calendars, diri sa calendar settings, diri makita sa top. Then diri na ta mag-create og calendar. Diri sa top right yung calendar. Di ka mamili diri personal booking, round robin, class booking, and collective booking. So kuha kay kani ko palion, personal, kaning pet booking. And diri is customize kuha ni URL para sa send mo sa imong client ba or i-embed dito sa ilang system. Then sa duration is hmm, ano lang 20. Then confirm. So kani mo ning link nga atong i-send sila. Then pwede na tayo preview. Mao na ni. Mao na yun, no? Ang pag-create sa calendar o configure. Then after nimo mahuman, ma-create is copy to nimo link para i-share nimo sa imong clients or i-embed sa ilang website. So mao lang.